Okay, good evening everyone and welcome back to my channel. It's been a while na nakapag-upload ko video with a sound na ako mismo. So before, during the pandemic, I started like helmets review. And then so far, naman po yun ng view, no? So dagan kayong salamat sa mga reviews ato. And then for tonight, as you can see in the video, I am with me is the Boombox 3 JBL. So I will be unboxing the JBL Boombox 3. But before that, I've been using JBL products already for quite some times. My first JBL product was Charge 3 way back 2018 or 19 ba to, no, before the pandemic. And then nadaot siya, no, kay nag-power trip ang among kuryente. So while I was charging ni power trip, so naguba ang iyang battery, no. But anyway, dili lang to siya kausa ni power trip, no, kadaghan. So ni give up na jud ang battery niya kadugayan, pero wala problema ang sound ra, no, once i-plug nimo sa power cord niya. And then I have a JBL Tone 510. Kani mo na akong ginagamit when I am traveling. And then kung magdula ko, no, or watching movie, no, muna akong gamiton kay power kay pud siya og sound, no. Na siya ay claim na 40 hours nga battery usage, battery power niya, no. So good, no. Ang akong wife nagamit pud siya og JBL Wave Buds niya sa iyang mga travel or maminaw siya, maglantaw siya YouTube niya, no, kanang para linong lang. So mo niyang ginagamit. And then so far power pod ni kayo, no. Ana siya dire 8 hours na playback, 32 hours, no, yung battery life, no, which is very good already, no. By the way, si JBL Tone 510 Di na siya ay claim na for 5 minutes na charge na nakay 2 hours nga battery good na magamit, which is true, no. Gamay ra kay nimong charge, dugay na kay pud nimo siyang magamit. Okay, so and of course pagkahalin sa akong charge 3, nag-ilis ko charge 5, no. Funny, pero I always use this one sa ako ang moments na maglaba ko, no. Or ganahan kong maminaw nga music ra na dili kay kusog, so kanya akong gamiton. Pero guys, I tell you, this is a very powerful speaker, no, gamay pero kusgan kayo, no. And then every time ang laba ko naaguni or nakoy trabahoon sa motor, napod ni siya, no. And then kung mag-travel pod ko with my motorcycle friends, ako po ning ginadala-dala sometimes, no, para pa-music, no, while nang mang stop over me. So okay, let's go sa main video tonight, no. So as you can see, na atay Boombox 3 din he. It says here 24 hours na battery usage, but I'm not sure kung full volume pila lang siguro yang kaya, no. Siguro mga less than, or shall we say 10-12 hours, which is already very good. And then na siya Bluetooth na 5.3, which means that it has a better connection, more stable connection, and dili kay siya mag-delay, no, which is kato ganing akong Charge 5 nga 5.1, wala na siya lag, no. So okay, kani di ay na purchase na ako ni just today, no, dito sa Dumaguete iTech. Ang ilang price ani kay nasa 28,000. And then ni ang nasa box, no. Of course, ang ilang signature na mga picture always naman po ni, no, bisag sa Charge 3, Charge 5, no, colored lang ning naniya din hey, no. Dire kay black and white lang siguro, and it says here massive sound all day long, no. Well, of course, ang akong purpose lang aning vlog or unboxing is to let you know kung unsa ang nasa box, no. I'm not here to double check or to discuss the specs of the unit, no, or the gadget, because for me JBL na di na kailangan lang i-discuss pa, no. Okay, so pag open nimo ay dahil din siya nga carton, no,
not sure sa tawag ani nga karton, pero yeah, in case nga madatugan di ko siya daling mapirat, no. And of course ang ilang okay mismong speaker, no. So when you open it, muni speaker nimo, no, makuha, no, nayang I think ilang dust bag, no. Okay. And of course, yes, ang ilahang mismong speaker, no. So kung imong lentawon, well, pareho jud sila og mga materials, no, with the other JBL. Ang ilahang gigamit na cover, not sure kung unsa ni, no, pero it says here it's waterproof. I already did the water test with my Charge 5. Hopefully this one I can do a water test, pero not sure kung kanus asa, no, wala pa man. And kung makita ninyo, well, kamo na lang muhusga, no. I know it's a little bit pricey for the speaker itself, pero so far sa akong mga review, wa man po'y gamahay, no, nga nung naka-purchase sila ni. And inside the charging port, na siya power supply, so pwede nimo siyang ipansap. And this one, I think iyahang service out, mura siguro ni katong pwede nimo siyang mahimong power bank, just like the Charge 3 before. Kani mura og iyahang headset, no. Kana lang, no. By the way, lain di iPod ang kuan sa Charge 5, no, kay wala man siya ingon na kayo kanira, no. Oy, na day ni no, dugay naman ako ni, no, pero first time pa na ako ni naukab day din nino na po day siya ay power bank na option, no. I'm not sure kung pila siguro kaya niya nga capacity for the power bank, no. I think mo almost 1 year na nako ni, no, pero karon pa na ako naukab ni. Of course kaniyang charging, if you might be thinking, open ra siya, no, so kung mabasa, wala jay problema, pwede ko naman siyang isaw-saw tubig, no, bisag yun na niyang purma. Okay. Of course iyahang anak, iyahang apa ba, dili siguro, no, murag iyahan ning kuan master, no. So ang iyahang mismong material, so okay, it says here boombox 3, and iyang grip, medyo bugat siya, guys, no. Siguro mga almost 5 kilos na gawin ni, no. Man ako na check kung pila gud ni ka kilo. And of course ang iyahang murag party boost, no, same with the other JBL, the recent JBLs. Iyahang volume adjustments, iyahang play, iyahang power, and of course iyahang Bluetooth option, no. I will be creating another video also for a power boost ani, if compatible ba siya with my Charge 5, no. And okay, put it here sa, no, at rabaning speakera, no. And of course another thing dahil niya ang iyahang mga, I think this is the cords, no, iyang manual. So iyahang mga outlet, actually pareho raman ni siya, no, karon pa nga ako ni nabantayan diay, no, pareho ra siyang mga cords, pero murag ang iyahang kalainan, ang iyaha lang adapter, no. Kung unsa nga type ang imong adapter or outlet, pwede nimo siyang gamitan og line adapter, no, so which is easy, nice also, no. Ana siya yun ani, no, laing, pero I'm not sure, lain to akong nakitang mga review sa YouTube, no, na sila'y murag na pay box masyag na adapter na square, no. I'm not sure nga nung wala ni, pero may nasa sa box niya, so maura good siguro na yun. And of course let's test the music niya. Ito lang pahinayan, guys, no, kay sugdo ni siya tingog. Na-pair na ni siya namo ganina sa shop, no, so dili ko ni siya ang first niya nga unboxing, kaduha nga unboxing, no. So
try. Okay, ang atong i-test kay ang sound sa Metallica, no? Kay idol na ko ng Metallica. Enter Sandman. Atong tak na alas 10:05 na des gabi, no? So ligo ra ni nga volume just for the sake of testing the unit. Medyo kusog na gani, no? I think natas mga 20 or 15% out of 100% nga volume, guys. So, uy, Elisa, no? Og kani. Okay, I think that's it, no? Dagan kayong salamat sa mga nilantaw. O kung ganahan mo, by the way, no, to purchase this one, I tell you guys, solid kayo jud ang JBL, no? Sa mga JBL enthusiasts, I know you know what I'm talking about, and the quality, the materials, medyo pricey jud siya, pero I tell you guys, jud siya kamahaya, no? It's been a while na nag-dream ko ani, nang i-vlog na ko ni, kay ganahan jud ko kayo ani nga speaker before pa jud, no? Na timingan ra jud. Thank you kayo, Lord, and sa akong wife na nisuporta bisag gabagulbol. Pero I'm very happy jud ani, guys, no? Solid. Dagan kayong salamat.